Memwakwaba edoba Principe multimedia so. Meden diata Prince usu esiama. Na sede de bia me no hyiemu wo Principe multimedia so a. Me se Principe multimedia so de ba na eyadesua nko a. Yeba besua ade. Yeba besua ade na afi ye de adesua ade no nso abobra ewo ye na asetremu. Ene me no ba bedi nkomo a me no bedi no ye nkomo a ehu hia yie pa. Nkomo a otia ebeka wakoma edi mesro bebre se na ye da edikan a oba Principe multimedia so a obomodia no subscribe Principe multimedia na afi wa like na wa share na wodo comment nso aba wo comment section ho na eba ne sa ye nyina ye kan adwenbo mu a afi ye behunu de esese ye na afi etumi aboaye di mesro baby bia wo bia na wode waso ene wani afem ne watie nkomo a me no ba bedi ne dey sanse ye nkomo a ehu hia yi pa Bible amiati asiese ma ye nyai adoye da ye nkoso anye adoye sanse ne saye no ema ye nso ye nya onyankopon anim adom ene nhira na mpanimfo kasabebu bi se unsa onyonko abodwo se ehia na wasansuo ede asiwu de ho sanse ebia na onso wabodwise na daachi na ejebi ababetum na odi edum no ntemtem na ene yenya onabo bi ewo Asante Akim Praaso onabo kimboate ene yen edi nkomo akire se ohia moa den edema ne maima adenti ene ohia emoa asem ni nyina ye se ebe nansa ene naini mframa kesie bi afa ewa Asante Akim Praaso a adwuma mframa na di ewo ho no se ye ka kire wa ebeje wo nsem na yebeto nsa afre wona bo no ono abetu no numutio na afi de ohia bia na waka ede akire adofo onabo ohia se obi a wutie bia bomodian ne fa ne number na efre no na even udie one CD kura afabo isa nse nkrofo ho kire wo mo bebi nipa beda aye problem aduane nipa bedie na wo hwe bebi mframa itwi fa ya mframa ye tornado entansi wa Africa sa na nso bia kopie kroya ye ka ho asem na ebia excuse me ka se na Asante Akim Praaso kra hi ne wo Asante Akim Praaso ewo ebra wo kukumase no duru konongo no udu konongo a onsa bonkum so a ubisa Asante Akim Praaso a ubehunu kwan na se opese okọ kurunum na wode wani kwohwe na wo ye wandoye nso a nanka abomodia atwa fa ho nanka woso akoye kuro no adoye enti yenhwese ebenya onabo kinboaten na afi kinboot na etimi onabo edi nkomo kakra na entie ensema onabo beka ede akire ye ne emwa ohia se anka ebetumi anka Ghana man nyina ntwa woni emra mehwe wo mo wode ato wo Asante Akim Praaso na asem no areho na nyankopon cha de se ade ni si ewo ewia ekwanwumere mu no
na se kusi anajo a nanka obia deda nka be ya werehosem pa na se de mekan se tu nua aya nya tinka bi ma unua se eye wo na ato na kakra obenye bia mpanimfo se de wo odonsem na wode che manenka wakoma se wo na ato a nka den na nka ba hwehwe se enipa beye edi ama wo enu tie hwese benya wo na bo na ye ne onabo adi nkomo kakra esan se onabo hia amanfo emwa se yebetumi abeboa no na wafiri saa ahokyere kese mu ohwe baabi mframa na etwifa ya asani ma bebre nipa beda kra ye dene amanfo koda park so awreho enu nti mesrew na onabo ye hwese yensa beka na yensa ka onabo 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 ya mwakwaba doba principe multimedia so ya enia epacha ona mo ho ye die nyankopon adon ye ho ye nenso enye bokosa onabo ne die na ato a enne de wato nsa frɛ principe multimedia se uhia emwa dende ubetimi a kyerem de a kyerɛ omanfo a etie yen ne wadawroma yo we de yenka bi enhyemu enene ne nan ena awia bese no miensa ekono na mu hono from akasie ni nso bi mu aye ewo Praaso Asante Akim krodue mu na enframa afa ye ne die mani fra de nyina me hu bi da enframa eja edi akire ebofa ye krodue mu ama juma edi ye no edan ye bubu nkrofo aprepra ene edan ye so apepa no enye ize ene dapade ahwe nkrofo no enti ama ohawo ene oyende na ato yen Praaso Asante Akim krodue mu asemo onabo na me pauchewo si de mani fra de nyina no me hu bi da me nti bi so mpani nsem da enframa atimi apega kiosk container enam vi mu ne nam dan so enti enye enframa na aye betesa ano de pa ti ohawo na me manfo yakwakoto mu ene we de asam kase pa na SEO na aha aye de say aye de say Ghana Asante say abrochira bibisa me pache o Ghana nso enti say abrochire ha se bibi besi a na yayi mu asotire se obi a eda say time we say bibi betumi asi na nka mo adam ho so na yese se de okay bibisa ama eba mpofiri mu aprekope yanti bibia ena putupru oyene we say ato yen eya rehosemu na me pa ochewo se de na ohwehwe se nka omanfo enye mfamwa wo wadawroma de me pese omanfo ye mo am se amanfo ahwe mo japade na ye bubu mo sika ahwe mo ebida deja ni ade nti na pese oman eye boa na se ye keka yen sase na bi kakra bi ebenya etim di aboa ye manfo no obi yete kusempo ade aboa no ni se nyame ebehira no se the bible ekaye no emo aboa ye ho se bi perefo se Praaso usemduma yako ya kesimu nti mesrado fo nyina akra bi obi ebenya no onfa meboa perefo se usru adeketo ama oboa ye monyo na nka se de wo no ode de ekuta obi a no onfa meboa ye nua no mo a saa hawi ene saa honya we mo akowura mu na mo nso entimi fa pepa wo mode wo me ka se bebi obi beda kwa ye tin obi be sha ye tin obi be di aye tin intimesre edmonimu ya emebua nkakra onsom oni nipa emebua ye aye manfo so omonsa ntimi nko ma no omunya ba bi na omunya bibi enhye onsom eni nipa na me pa chewo esi ye mwama council for aswate ewo de atomu yesan se me sure se mo council so ho ade atomu wo se mo
asem we say ya na sokura de kura nche ene ebo honorable MC eye owura ya okwache ebo na mane ena honorable MP owura na MP so ebo na mane owura Kwame Enyimedu MP na ọma na sokura ena ọmọ ba ebehweye na make us na gbogbo so aba abehwe. Oh, fine. TV stations Adum TV for abefako radio stations ye twa ho ahie nyina so aba abefako oye nyina ye bo da wuro say ye mna meboa na kwasem ne say Ewura MC any MP ọmọ so akeka ọmọ sase cement any cement 200 bags afi iron sheet in chance ye de board so no so 30 packers say ye fa emeboa ye nuanom nanso enso because if you be one more if you share nyina so apa e bi obo no nkwa akra be hia be say 20 packets of cement iron sheet ntinya de mpenefo de abeboa ye no be so nanso e hye nkura ne na sa ba ye no man na sokura na enu na nsape na omo pesa na me di bre nti eguso esre ankwankwa say yemua na yentimi pata ye nuanom a sa hawi ato omo no yen people omo ne mu nso no mo so ewure entimi enchechire. Oh, why are the pa we de wa ma asem a wo ka no chese eniji abem se de wo ka se honorable they say Robert Kwache ene ne hokafo matimi atu anamon ababebo na apart from wo mo no radio stations ne wo mo abom din so ma ba ho no ababitie no ma fa kono eno no ekwan be na so obi pese obo a obetimi afa so ababebo am wadawro mo nabo nti ekwan a ombetumi afaso abeboa no ye de no mabetudwa okay mo bia no so frame anase emumu nso betumi asend scan na de atoso okay ye koso obi obebu mpacho mitie wo network kakra me pacho na bo me hu se o line no take o kakra bi eno nti no o ka momo na ya nte o nka bi o. Hello honorable me pacho ye hu se o line no take o kakra ebra o kasa o ka momo na etike o nti obetimi a sha ase afiri ho ana etiefo entie o kakra wadaroma enti yo mumu line ho ye betimi di atudwa teku sempo na obenya fabra yeso ye se die sabeka bia ye de beboa ye nuanom ama omo so e di apepa o mani wa mu nisuo enti mumu line ewo ho mepe mu meka na obi ate ewo na mu bia opeso de boa no o de afaso na de abeboa ye nuanom a sa hawi ato omo yi na yeda wasina apart from say wodi momo to line me sure say radio station omudi kan ba ho no wodi momo no to line de ye etiefo nti na me bisa o sa ansem nti me sure say ema no how bebre etiefo a etie onu behunu de me pese me kire say radio stations na omobaye na kwa bia so me bisa o de me bisa yi nyina omutimi de momo no tudwa na mo de momo no tudwa no so nipa ne bi atumi ayado ya mamon sa tumi aka ewo saa kwan mo hwe no so ana wadaroma no kwas mo wona se enimonimu ya de kuruma no ebi akaka mo nsa asen kakra aya kakra e pese pe kakra ka ho na ehwe echema obi an kakra ye nuanom a ewo amanone so ye momo asote no kwasem ebi die abeka yensa omo so ahye nkran so muguso omo so edin to bo an kakra no so edi abeboa ye enti se ye sre nuanom a ebi ape no mo te yenka se kakra bi ekura obia so obetimi se ye akuaku se ye asore se ankra ye sre obia mo a na ye fa mo a ye nuanom a sabre omko ahiem kese na omo so ewrentimi enchechire yeda wasibebre honorable kin boat na yene no kasa free Asante Akim Praaso bebi a ohaw
amane dadwen kese abetu kruya na on kan hyem kura nanso abetu on putupuru eno ne ye ka se wote se obi abodwe se hye bomodia na oso se nsuo si wabodwe se ho esa anse unim de betumi asi ochina ona bo gina fidie so esre omanfo wani die mu a se kakra bia ensa utie nsema wakana arehu bebre se ebinum kura enya baabi na omdo muti ato esa anse emframa afa wa Asante Akim Praaso nyemframa keto apepa nkrofo danso ama baabi omobeda kura aye din edi ama wo mu yemfa ne se yewo na asasem yato de ohwe se obi ebe yama wo no mane nka wakoma ne tie onabo asema wo kan na nye atoro na wo di sanse video nyina ka ho edi adanse a kire se BBC ato omo ampa uti ne ka se mu na MC yakoho MP yakoho ama atumi aboa kakra omo nso ebetumi aboa nanso enye hɔ a sanse nipa no doso wodu ani famu a wanabo wadawroma nipa dodo sen efie dodo sen na mframai etumi adi onya wadawroma se medimeni fm a efie a yefichihia a nipa etitimu bese aduonum ene akire aduonum kire se mako aduonum kire se 50 50 hey enye yize yize kuka ena ohwa efie bi ho no mukra nipa bese aduonum ena wo fie num ha enti me ka se nipa bese ahanu ene aduonum ne akire na sa me ho aka e wo se yeboa wo mo na ade a yede nyame ase wo mu se owi na esie nyina so bi ahwere ne nkwa wo mu amen ebi prepare die ama edom koto hospitals na so nyame ncha de die ente bone bia empunyame aboa ama mu bi abefie ameka se nipa nsia a omonka kese kwa no sese no eye enim se nyame aboa yen nti ante wo ha owi ne kese bi efa wo mu e wo san kwanhye a eto Praaso man nyame ne eda na se onabo yede nyame asese enkwa ho hia chen bibia enti no se de si ye nyina na so bi ho anka na chese de aseda ema otiasefo nyankopon o yitie se de wo kasa ne se de mframan etimi apa edan ahodo be se aduonum 50 yi so ana chese enye mframa keto ho asem na ye kan na ni nyina mu ne fa seda ema onyankopon se obia okra bia ho anka se obia ahwere ne kra e wo de esi mu na emom no yesre adofo ene anuanom titu ni Praaso maima obi bia wo ye Praaso maiba a wo akwantu ma bibia wo bia wo te enkre yi no yeso se emo wani enwuso bomodin atwa wani ne kohwe Praaso se wo Ghana wo betimi akọ Praaso a fo wani kohwe de ye kan na kan wakoma ama wetumi aye de sese wo ye se woni Ghana nso na se wo akwantu mu nso a yes so wani die mu a se wo hwe video eni niema asi wo Praaso a menua entna ho sa keka ho kakra bi enso a otie onabo a o se wusuro kakra ma be mo adane otirimodenfo me pa so nya sa na obu be no sa pepe enti obo ayemonyono enu nti yesrem ani die mu a ba bibia wo bia a o ye Praaso ba se wo nye Praaso ba asemu nka wakoma na bɔ mmɔden a sɛ wo so wobɛkyerɛ sɛ ampa wo watenka de ma enipa enuanom bi enya baabi ɛna ɔmo de ɔmo ti ato bra a wɔte ɔno a ne kurom wasi fie abɔso ɔdam onim sɛ no ano nso hwɛ de atumi abɛto no na kai hunu sɛ ato nyɔnko ebetumi ato esan sɛ woso yɛ onipa na yenhwe se ye nyina benya saa tinka kese ni etumi akɔboa se kakra bie so se ye 1 cedi o se ye 2 cedis o even de obenya bia kan wakoma bia sa anye sika kra na se duane bi na wo na obeso ade akwa ona bo aye ready se obeja na ona bo aduane de munye dear award of fonsam and odema because obu ha ye ka se obebisa se aha okay me pa chow
na ansa na meja wo kra na wo kra sen na wo ka gi atwa to wadawro mo na bo nti ne kra meka ade atwa to ne se ye da oman ne nyina se ene obi a ye tiefo nyina da oman nyina se som de akoma pa etie nsem a ye kan na so ya de sero hia yen se nyamenka obi akoma ye nuanom kwa ho kire kasie mu awreho eno nti yensa de yensa yem yenkoto dwegu fom obi a meboa kakra ye nuanom mfiri sa ohaw ene ho kire ene amanu we se mu da obi ase nyamehira obi a kakra obi a be bia no oba di nyankopon enhye no anemu mo bebre da ase bi yes ye da na ansa na abekokra mi se wo kra na mehwe se nka wo beka omomo no asem na nka obi ahu esan se ye principal multimedia ye mpese obi di bibia be fa ye nso esan se de ehwe nyina ne samanfo behunu de asi wo Asante Akim Praaso na omanya atenka tumi abebo nti ase committee chairman ne anase assemble man a wo kuro no mu no ye be so na nka wo de o number na wo de tudwa amanfo timi de faso ma emwa timi ba no na nka wo de atudwa na afia amanfo tia na omwatumi ama wate wo nka wadawro ma yo medasipi se opese obeboa adofo ya ohaw ani amane ato mu ya mumu a obetimi ediska na faso no 0243 44 82 12 0243 44 82 12 na edin a ebeba Boatin Apia Isaac we ni edin a we mo bonu a ebeba so metiefo nyina ase edin a beba momo no so Boatin Apia Isaac mi pacho yesa Boatin Apia Isaac mi pacho si momo no esubi wadawroma pacho number no 02 ni pacho kono baako ma mi wadawroma esan se obi o ha wuti a woka nyina na o twere so ho enti no meso na ka wakono baako ede amaye edin no de ama yehu edin no eno nti no ma yenhunu number no na emom kono baako emaye se de be ya obi o ha wo twere a obetumi atwere ne kama wadawroma mpacho se number no na me go okay number no 0243 44 82 12 0243 44 82 12 midatiefo ase Eda wasi bebre ona bo ne wada ma edu besia ona bo ne no akasa no ona bo asre ede mane man die ntia yeyi no emfaso a oman no benya enene aba no se ona bo ede no hu asi ho esre emwa kesie ede ama Praaso man ma se babi bia obia ma asemu yi enka wakoma ne bo modea se obetene wonsa esan se de onipa gu bia no enoa ena obetwa ebia na ene na ato Praaso na ochena na eba beto wonso bebi a ufri ana se woye Praaso ni nso a ene na odan emu ene na emframa ne fae anka wodan na nso echena ebetumi abeto eno nti ebesre ni die mu a na utie onabo a kakra wo bia ensa onabo se bomodia ne fa ne momo number no na 0243 44 8212 0243 44 8212 na kakra ebeka makuma bia no oso wetumi ede aboa Praaso Asante Akim Praaso onabo yebeda wase bebre nyankopon ye adom a yebesan ate ye ho nka bio yo mini amdasin ya misha wonso medi ewe senso abwa amanetimi abanfrem nyamenka ho yo urade nka moso mu sa yeda wase ene yebesa akasa bio ene bye bye yo bye Ochamia onim asem kan wasina na wasumu a onabo
kin ana yakote ne nka no yɛhwɛ nsɛm a wɔka awerɛho bebree sɛ w'ani na wɔ hɔ a wobɛhu a na afei mframa abɛpa wo fie so ebubu wo dan a wodam wonya baabi ɛnna bio baabi a nka wokɔ a wokɔwura wonim sɛ aha na mete aha na meda aha na medidie no afei ɛni hɔ bio sɛ yɛwo na ato wɔ a atenka bɛn na wowɔ sɛ nka obi ɛmɛnyɛma wɔ ɛno nti sɛdeɛ wopɛ sɛ obi yɛma wɔ no Bible sɛ wo nso so yɛma no saa nti yɛbɛsrɛ anidie mu a sɛ number yi bra beto dwa yi yɛbɛsrɛ principal multimedia yɛde number no yɛnim ho hwee ɔnabo na ato n'anum tuo bɔ mmɔden na frɛ ɔnabo kin boaten na afei ɛfa wo kakra wobɛnya biaa no deɛ bɛka wakoma biaa sɛ nyɛ sika koraa na aduane na wowɔ pɛ sɛ wode kɔ na wokɔkyɛ a onyankopɔn ɛbɛhyira wo ɛwɔ deɛ wayi ɛna wode ɛma no nso yɛde wobɛsi a medɔfo pa ɛyɛ Awurade pa da foforɔ te sɛ nnɛ no yɛbɛsan ahyia mu bio. Bye bye. 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 Chakra Anko Hey! Community center for the Ghana Asante
Ko with Makasakura. Overall,